के म जाऊँ? Shall I go? हुन्छ, जानुहोस्. Yes, please go. म कहाँ जाऊँ? Where shall I go? बजार जाऊ न. Go to the market. के म खाऊँ? Shall I eat? हुन्छ. Okay. म के खाऊँ? What shall I eat? जे खाए पनि हुन्छ. You can eat anything. म के गरूँ? What shall I do? बेलुकाको खाना पकाउन. Cook dinner. म कहिले आऊँ? When shall I come? आइतबार आऊ है. Please come on Sunday. तिमी कहिले आउँछौ? When will you come? अर्को हप्ता. Next week. कहिलेसम्म? For how long? एक वर्षसम्म. For a year. कति पहिले? How long ago? 6 महिना पहिले. 6 months ago. कति पल्टसम्म? For how many times? धेरै पल्ट. Multiple times. कति बजेसम्म? Until what time? रातिको 10 बजेसम्म. Until 10 p.m. के कारणले? For what reason? मलाई थाहा भएन. I have no idea. कसको लागि? For whom? मेरो लागि. For me. कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले? For what purpose? मानिसहरूलाई मद्दत गर्न. To help people. यस्तो किन हुन्छ? Why does it happen? यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्. There are many reasons behind it. यस्तो कसरी हुन्छ? How does it happen? दुईवटा रङ मिसाएर. By mixing two colors. यस्तो कहिले हुन्छ? When does it happen? लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ. It happens when you are careless. यो कहाँ पाइन्छ? Where is it found? मेरो काकीको पसलमा. In my aunt's shop. यो कहाँ बेचिन्छ? Where is it sold? असन बजारमा. In Asan market. त्यो कहाँ अवस्थित छ? Where is it located?
यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा. About 2 kilometer away from here. यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ? Where is it grown? इलाममा. In Ilam. यो कसरी गरिन्छ? How is it done? म तिमीलाई देखाउँछु है त. Let me show you. यो कसरी बनाइन्छ? How is it made? पिठो र चिनीले. With flour and sugar. कसरी यस्तो? How so? यो यत्तिकै भयो. It just happened. किन यस्तो? Why so? किनभने यही नियम हो. Because this is the rule. किन हुन्न र अथवा किन नाइ? Why not? किनकि यो गलत छ. Because it is wrong. किन यो? Why this? यो राम्रो छ. This is nice. किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ? Why not that? किनभने त्यो मिल्दैन. Because that doesn't match. किन यति धेरै? Why so many? किनभने यिनीहरू आवश्यक छन्. Because they are necessary. के म जाऊँ? Shall I go? हुन्छ, जानुहोस्. Yes, please go. म कहाँ जाऊँ? Where shall I go? बजार जाऊ न. Go to the market. के म खाऊँ? Shall I eat? हुन्छ. Okay. म के खाऊँ? What shall I eat? जे खाए पनि हुन्छ. You can eat anything. म के गरूँ? What shall I do? बेलुकाको खाना पकाउन. Cook dinner. म कहिले आऊँ? When shall I come? आइतबार आऊ है. Please come on Sunday. तिमी कहिले आउँछौ? When will you come? अर्को हप्ता. Next week. कहिलेसम्म? For how long? एक वर्षसम्म. For a year. कति पहिले? How long ago? 6 महिना पहिले. 6 months ago. कति पल्टसम्म? For how many times? धेरै पल्ट. Multiple times.
कति बजेसम्म? Until what time? रातिको 10 बजेसम्म. Until 10 p.m. के कारणले? For what reason? मलाई थाहा भएन. I have no idea. कसको लागि? For whom? मेरो लागि. For me. कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले? For what purpose? मानिसहरूलाई मद्दत गर्न. To help people. यस्तो किन हुन्छ? Why does it happen? यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्. There are many reasons behind it. यस्तो कसरी हुन्छ? How does it happen? दुईवटा रङ मिसाएर. By mixing two colors. यस्तो कहिले हुन्छ? When does it happen? लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ. It happens when you are careless. यो कहाँ पाइन्छ? Where is it found? मेरो काकीको पसलमा. In my aunt's shop. यो कहाँ बेचिन्छ? Where is it sold? असन बजारमा. In Asan market. त्यो कहाँ अवस्थित छ? Where is it located? यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा. About 2 kilometers away from here. यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ? Where is it grown? इलाममा. In Ilam. यो कसरी गरिन्छ? How is it done? म तिमीलाई देखाउँछु है त. Let me show you. यो कसरी बनाइन्छ? How is it made? पिठो र चिनीले. With flour and sugar. कसरी यस्तो? How so? यो यत्तिकै भयो. It just happened. किन यस्तो? Why so? किनभने यही नियम हो. Because this is the rule. किन हुन्न र अथवा किन नाइ? Why not? किनकि यो गलत छ. Because it is wrong. किन यो? Why this? यो राम्रो छ. This is nice. किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ? Why not that? किनभने त्यो मिल्दैन. Because that doesn't match. किन यति धेरै? Why so many?
किनभने यिनीहरू आवश्यक छन् because they are necessary के म जाऊँ shall I go हुन्छ जानुहोस् yes please go म कहाँ जाऊँ where shall I go बजार जाऊ न go to the market के म खाऊँ shall I eat हुन्छ okay म के खाऊँ what shall I eat जे खाए पनि हुन्छ you can eat anything म के गरूँ what shall I do बेलुकाको खाना पकाउन cook dinner म कहिले आऊँ when shall I come आइतबार आऊ है please come on Sunday तिमी कहिले आउँछौ when will you come अर्को हप्ता next week कहिलेसम्म for how long एक वर्षसम्म for a year कति पहिले how long ago 6 महिना पहिले 6 months ago कति पल्टसम्म for how many times धेरै पल्ट multiple times कति बजेसम्म until what time रातिको 10 बजेसम्म until 10 p.m. के कारणले for what reason मलाई थाहा भएन I have no idea कसको लागि for whom मेरो लागि for me कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले for what purpose मानिसहरूलाई मद्दत गर्न to help people यस्तो किन हुन्छ why does it happen यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् there are many reasons behind it यस्तो कसरी हुन्छ how does it happen दुईवटा रङ मिसाएर by mixing two colors यस्तो कहिले हुन्छ when does it happen लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ it happens when you are careless यो कहाँ पाइन्छ where is it found मेरो काकीको पसलमा in my aunt's shop यो कहाँ बेचिन्छ where is it sold असन बजारमा in असन market
त्यो कहाँ अवस्थित छ? Where is it located? यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा. About 2 kilometers away from here. यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ? Where is it grown? इलाममा. In Ilam. यो कसरी गरिन्छ? How is it done? म तिमीलाई देखाउँछु है त. Let me show you. यो कसरी बनाइन्छ? How is it made? पिठो र चिनीले. With flour and sugar. कसरी यस्तो? How so? यो यत्तिकै भयो. It just happened. किन यस्तो? Why so? किनभने यही नियम हो. Because this is the rule. किन हुन्न र अथवा किन नाइ? Why not? किनकि यो गलत छ. Because it is wrong. किन यो? Why this? यो राम्रो छ. This is nice. किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ? Why not that? किनभने त्यो मिल्दैन. Because that doesn't match. किन यति धेरै? Why so many? किनभने यिनीहरू आवश्यक छन्. Because they are necessary. के म जाऊँ? Shall I go? हुन्छ, जानुहोस्. Yes, please go. म कहाँ जाऊँ? Where shall I go? बजार जाऊ न. Go to the market. के म खाऊँ? Shall I eat? हुन्छ. Okay. म के खाऊँ? What shall I eat? जे खाए पनि हुन्छ. You can eat anything. म के गरूँ? What shall I do? बेलुकाको खाना पकाउन. Cook dinner. म कहिले आऊँ? When shall I come? आइतबार आऊ है. Please come on Sunday. तिमी कहिले आउँछौ? When will you come? अर्को हप्ता. Next week. कहिलेसम्म? For how long? एक वर्षसम्म. For a year. कति पहिले? How long ago? 6 महिना पहिले. 6 months ago. कति पल्टसम्म? For how many times?
धेरै पल्ट multiple times कति बजेसम्म until what time रातिको 10 बजेसम्म until 10 p.m. के कारणले for what reason मलाई थाहा भएन I have no idea कसको लागि for whom मेरो लागि for me कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले for what purpose मानिसहरूलाई मद्दत गर्न to help people यस्तो किन हुन्छ Why does it happen यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् There are many reasons behind it यस्तो कसरी हुन्छ How does it happen दुईवटा रङ मिसाएर By mixing two colors यस्तो कहिले हुन्छ When does it happen लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ It happens when you are careless यो कहाँ पाइन्छ Where is it found मेरो काकीको पसलमा In my aunt's shop यो कहाँ बेचिन्छ Where is it sold असन बजारमा In असन market त्यो कहाँ अवस्थित छ Where is it located यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा About 2 kilometers away from here यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ Where is it grown इलाममा In इलाम यो कसरी गरिन्छ How is it done म तिमीलाई देखाउँछु है त Let me show you यो कसरी बनाइन्छ How is it made पिठो र चिनीले With flour and sugar कसरी यस्तो How so यो यत्तिकै भयो It just happened किन यस्तो Why so किनभने यही नियम हो Because this is the rule किन हुन्न र अथवा किन नाइ Why not किनकि यो गलत छ Because it is wrong किन यो Why this यो राम्रो छ This is nice किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ Why not that किनभने त्यो मिल्दैन Because that doesn't match
किन यति धेरै? Why so many? किनभने यिनीहरू आवश्यक छन्. Because they are necessary. के म जाऊँ? Shall I go? हुन्छ, जानुहोस्. Yes, please go. म कहाँ जाऊँ? Where shall I go? बजार जाऊ न. Go to the market. के म खाऊँ? Shall I eat? हुन्छ. Okay. म के खाऊँ? What shall I eat? जे खाए पनि हुन्छ. You can eat anything. म के गरूँ? What shall I do? बेलुकाको खाना पकाउन. Cook dinner. म कहिले आऊँ? When shall I come? आइतबार आऊ है. Please come on Sunday. तिमी कहिले आउँछौ? When will you come? अर्को हप्ता. Next week. कहिलेसम्म? For how long? एक वर्षसम्म. For a year. कति पहिले? How long ago? 6 महिना पहिले. 6 months ago. कति पल्टसम्म? For how many times? धेरै पल्ट. Multiple times. कति बजेसम्म? Until what time? रातिको 10 बजेसम्म. Until 10 p.m. के कारणले? For what reason? मलाई थाहा भएन. I have no idea. कसको लागि? For whom? मेरो लागि. For me. कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले? For what purpose? मानिसहरूलाई मद्दत गर्न. To help people. यस्तो किन हुन्छ? Why does it happen? यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्. There are many reasons behind it. यस्तो कसरी हुन्छ? How does it happen? दुईवटा रङ मिसाएर. By mixing 2 colors. यस्तो कहिले हुन्छ? When does it happen? लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ. It happens when you are careless. यो कहाँ पाइन्छ? Where is it found? मेरो काकीको पसलमा. In my aunt's shop. यो कहाँ बेचिन्छ? Where is it sold?
असन बजारमा in असन market त्यो कहाँ अवस्थित छ? Where is it located? यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा about 2 kilometers away from here. यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ? Where is it grown? इलाममा in इलाम यो कसरी गरिन्छ? How is it done? म तिमीलाई देखाउँछु है त। Let me show you. यो कसरी बनाइन्छ? How is it made? पिठो र चिनीले with flour and sugar. कसरी यस्तो? How so? यो यत्तिकै भयो। It just happened. किन यस्तो? Why so? किनभने यही नियम हो। Because this is the rule. किन हुन्न र अथवा किन नाइ? Why not? किनकि यो गलत छ। Because it is wrong. किन यो? Why this? यो राम्रो छ। This is nice. किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ? Why not that? किनभने त्यो मिल्दैन। Because that doesn't match. किन यति धेरै? Why so many? किनभने यिनीहरू आवश्यक छन्। Because they are necessary. के म जाऊँ? Shall I go? हुन्छ जानुहोस्। Yes, please go. म कहाँ जाऊँ? Where shall I go? बजार जाऊ न। Go to the market. के म खाऊँ? Shall I eat? हुन्छ। Okay. म के खाऊँ? What shall I eat? जे खाए पनि हुन्छ। You can eat anything. म के गरूँ? What shall I do? बेलुकाको खाना पकाउन। Cook dinner. म कहिले आऊँ? When shall I come? आइतबार आऊ है। Please come on Sunday. तिमी कहिले आउँछौ? When will you come? अर्को हप्ता। Next week. कहिलेसम्म? For how long? एक वर्षसम्म। For a year. कति पहिले? How long ago? 6 महिना पहिले। 6 months ago.
कति पल्टसम्म? For how many times? धेरै पल्ट. Multiple times. कति बजेसम्म? Until what time? रातिको 10 बजेसम्म. Until 10 p.m. के कारणले? For what reason? मलाई थाहा भएन. I have no idea. कसको लागि? For whom? मेरो लागि. For me. कुन उद्देश्यले अथवा कुन अभिप्रायले? For what purpose? मानिसहरूलाई मद्दत गर्न. To help people. यस्तो किन हुन्छ? Why does it happen? यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्. There are many reasons behind it. यस्तो कसरी हुन्छ? How does it happen? दुईवटा रङ मिसाएर. By mixing two colors. यस्तो कहिले हुन्छ? When does it happen? लापरवाही गर्दा यस्तो हुन्छ. It happens when you are careless. यो कहाँ पाइन्छ? Where is it found? मेरो काकीको पसलमा. In my aunt's shop. यो कहाँ बेचिन्छ? Where is it sold? असन बजारमा. In असन market. त्यो कहाँ अवस्थित छ? Where is it located? यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा. About 2 kilometers away from here. यो कहाँ उब्जाइन्छ अथवा यो कहाँ खेती गरिन्छ? Where is it grown? इलाममा. In इलाम. यो कसरी गरिन्छ? How is it done? म तिमीलाई देखाउँछु है त. Let me show you. यो कसरी बनाइन्छ? How is it made? पिठो र चिनीले. With flour and sugar. कसरी यस्तो? How so? यो यत्तिकै भयो. It just happened. किन यस्तो? Why so? किनभने यही नियम हो. Because this is the rule. किन हुन्न र अथवा किन नाइ? Why not? किनकि यो गलत छ. Because it is wrong. किन यो? Why this? यो राम्रो छ. This is nice. किन त्यो हुन्न अथवा किन त्यो नाइ? Why not that?
किनभने त्यो मिल्दैन. Because that doesn't match. किन यति धेरै? Why so many? किनभने यिनीहरू आवश्यक छन्. Because they are necessary.